9 मई 2023 आ गया। इमरान जेल में है और खान के सपोर्टर्स की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। इमरान के सपोर्टर्स समझ चुके थे कि अगर खान को जेल से निकालना है तो एक साथ निकलना पड़ेगा। पूरा केपीके नहीं, पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया। लेकिन 9 मई के वाक़यात दिखाने से पहले क्या आपको नहीं लगता कि हमने ये कहानी थोड़ी आगे से शुरू कर दी? कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली, इसका नाम तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, लेकिन वो कितनी डेमोक्रेटिक थी सब जानते हैं। इसी पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से खान को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए पावर प्ले से आउट कर दिया गया। लेकिन अब भी पीडीएम की हुकूमत और ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं थे। वो मुकम्मल तौर पर इमरान को वाइट वॉश करना चाहते थे और इसके लिए ज़रूरी था कि इमरान को अंदर कर दिया जाए। अगस्त 2022 पीडीएम की हुकूमत ने इमरान पर तोशाखाना केस का मुकदमा दायर कर दिया। खान पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपने दौरे हुकूमत में मिलने वाले तोहफ़े अपने पास रख लिए और उनका टैक्स कौमी खजाने में जमा नहीं कराया। 8 सितंबर को इमरान ने इन इल्ज़ामात को साफ मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये केस खारिज करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। इमरान ने बयान दिया कि इन तोहफ़े का टैक्स उसने कौमी खजाने में जमा कराया है और ये सब कुछ वो कानूनी पेपर्स में भी जाहिर कर चुके हैं। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने इमरान को आइन के आर्टिकल 63 के तहत नाअहल करार दे दिया। ईसीपी ने सिर्फ नाअहली का ऐलान ही नहीं किया बल्कि इमरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। नवंबर 2022 ये दिन इमरान की ज़िंदगी का एक खतरनाक मोड़ साबित हुआ। वजीराबाद में उस वक्त गोली चल गई जब वो अपने लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मकसद था कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा। हमले में इमरान खान टांग में गोली लगने से जख्मी हो गए जबकि उनका एक जोशीला हामी मौके पर जाँ बहक हो गया। फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद नवीद के नाम से हुई, जिसे मौके पर ही खान के एक सपोर्टर ने काबू कर लिया। नवीद ने दावा किया कि उसने अकेले कार्रवाई की, लेकिन इमरान ने इस वाक़े को एक मनसूबाबंद साजिश करार दिया और बराह रास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ISI के अफसर फैसल नसीर पर इल्ज़ाम लगाया। हुकूमत और फौज ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। 18 मार्च 2023 को इमरान तोशाखाना केस की समाअत के लिए फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन वहां इमरान के खिलाफ एक जाल बिछाया गया था। खान के मुताबिक वो जैसे ही अदालत के बाहर पहुंचे, इस्लामाबाद पुलिस ने अंधाधुंध आंसू गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस नहीं चाहती थी कि खान किसी तरह अदालत पहुंचे। इधर इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि खान की आमद पर उनके हामियों ने पथराव शुरू कर दिया और जवाब में उन्हें आंसू गैस इस्तेमाल करनी पड़ी थी। लेकिन खान कुछ और भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ISI ने एक रात पहले ही अदालत के इर्द गिर्द का इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया था और सादा कपड़ों में 20 नामालूम अफराद का मकसद ही यही था कि इमरान को रास्ते से हटा दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वजीराबाद में एक नाकाम हमला हो चुका था। खान के मुताबिक पुलिस, रेंजर्स और कुछ नामालूम अफराद ने उनके हामियों को अफरा तफरी फैलाने पर उकसाने की कोशिश की ताकि मौका बनाकर इमरान पर हमला किया जा सके। तो सवाल ये है, क्या वाकई ये एक जाल था या फिर खान साहब सिर्फ एक सियासी बयानिया बना रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। 14 मार्च 2023 एक बड़ा ड्रामाई दिन था। इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से जारी वारंट गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस ने मिलकर इमरान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन असल हलचल तो 9 मई को बची। उस दिन जब खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे तो अचानक फौजी दस्ते अदालत के अहाते में दाखिल हुए और सबके सामने इमरान को घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी हुई 190 मिलियन पाउंड केस में, जिसमें इमरान पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे। इल्ज़ाम ये था कि खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से अरबों रुपए की ज़मीन हासिल की और इसके बदले में कौमी खजाने को तकरीबन 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जैसे आग लग गई। 9 मई हो गया। PTI के हामियों ने शदीद एहतजाज किया, हत्ता के फौजी और सरकारी इमारतों पर हमलों की खबरें भी सामने आईं। पुलिस के मुताबिक इन हमलों की मनसूबा बंदी इमरान खान और PTI के अहम रहनुमाओं ने की। पुलिस के मुताबिक इमरान और पार्टी रहनुमाओं की तरफ से 400 से ज़ायद कॉल्स की गई। मगर याद रहे 9 मई के दिन इमरान खान खुद फौज की हिरासत में थे, तो वो किसी से रब्ता कैसे कर रहे थे? शायद उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में एक ही वक्त में एक ही बंदा 4 मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हो सकता है। लेकिन खैर, 9 मई के वाक़यात के बाद इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन के तहत मुकदमात दायर हुए और दर्जनों गिरफ्तारियाँ हुई। अफसोसनाक तौर पर इन वाक़यात के दौरान PTI के कम अज़ कम 30 कारकुन फायरिंग से जाँ बहक हुए, जिनमें एक क्वेटा और बाकी पंजाब और पेशावर में थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया क्योंकि अदालत के अहाते से फौजी दस्तों ने गिरफ्तार किया था, जो अदालती तकद्दुस की खुली खिलाफ वर्जी थी। 12 मई को इमरान खान दोबारा अदालत में पेश हुए, जहां जज उन्होंने हिफाजती जमानत दे दी।
5 اگست 2023 خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار ان پر الزام تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے کا غلط استعمال کیا اور بیرون ملک دوروں کے دوران ملنے والے قیمتی تحائف کو غیر قانونی طور پر بیچا۔ اسی کیس میں انہیں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی، مگر چند ہفتوں بعد 29 اگست 2023 کو اپیل کورٹ نے یہ سزا معطل کر دی اور عمران خان کو ضمانت مل گئی، لیکن وہ جیل سے باہر نہ آ سکے کیونکہ ایک اور کیس جسے سائفر کیس کہا جاتا ہے ان کے سر پر آ چکا تھا۔ اس کیس میں ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ریاستی راز افشاں کیے اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اس لیے انہیں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں رکھا گیا، جہاں ان کے مقدمے کے لیے خصوصی عدالت بھی بنا دی گئی۔ پھر 30 جنوری 2024 کو عدالت نے سائفر کیس میں خان کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ خان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ سیاسی انتقام ہے۔ اگلے ہی دن انہیں توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہ سزا بعد میں 1 اپریل تک عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ پھر 3 فروری کو ایک اور فیصلہ آیا۔ اس بار دونوں کو عدت مکمل کیے بغیر شادی کرنے کے الزام میں 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا۔ آخرکار 3 جون 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سزا کالعدم قرار دی، مگر عمران پھر بھی جیل میں رہے کیونکہ باقی کیسز اب بھی چل رہے تھے۔ 13 جولائی کو بشرا بی بی کے نکاح والے کیس میں بھی انہیں بری کر دیا گیا، لیکن 9 مئی سے جڑے کیسز میں ضمانت منسوخ ہونے کی وجہ سے وہ اڈیالہ جیل میں رہے۔ جون 2024 میں ایک بڑا عالمی رد عمل سامنے آیا۔ اقوام متحدہ کے وارننگ گروپ نے عمران کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران کی قید من مانی ہے اور یہ سب کچھ سیاسی انتقام کے تحت ہو رہا ہے۔ پھر جولائی میں عمران نے دی سنڈے ٹائمز کو جیل میں انٹرویو دیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک چھوٹے سے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، ایسا سیل جو عام طور پر دہشت گردوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ ستمبر 2024 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی عمران خان کے حق میں آواز اٹھائی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام نے قانونی نظام کو ہتھیار بنا لیا ہے تاکہ عمران خان کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھا جا سکے۔ پھر 22 نومبر 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خان کو توشہ خانہ کیس میں ضمانت دے دی، مگر وہ پھر بھی جیل سے باہر نہ آ سکے کیونکہ ان کے خلاف درجنوں مقدمات ابھی باقی تھے۔ دسمبر 2024 تک عمران خان پر 186 مختلف مقدمات درج ہو چکے تھے۔ پھر 17 جنوری 2025 کو ایک اور بڑا فیصلہ آیا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عدالت نے عمران خان کو 14 سال قید اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی اور آخرکار 21 اگست 2025 کو سپریم کورٹ نے عمران خان کو 9 مئی سے جڑے 8 مقدمات میں ضمانت دے دی، لیکن پھر بھی وہ جیل سے باہر نہ آ سکے کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی سزا اب بھی برقرار تھی۔ زمان پارک لاہور میں بچپن گزارنے والا، برطانیہ کی ایلیٹ کلاس کا حصہ رہنے والا، پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ جتوانے والا، شوکت خانم میموریل ہسپتال بنانے والا، القادر یونیورسٹی بنانے والا، کرپشن سے پاک پاکستان کا خواب دکھانے والا، شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والا، آج اڈیالہ جیل کے ایک سیل میں بند ہے۔ آگے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم جاننے کی کوشش ضرور کریں گے۔ یہ عمران سیریز کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آخری قسط میں ہم اب تک کے حالات کو انالائز کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران کے ساتھ آگے کیا ہو سکتا ہے اور وہ پاکستان کی تاریخ کا کون شخص تھا جس کے ساتھ اسی طرح کے واقعات ہوئے اور پھر اسے مار دیا گیا۔ یہ سب آپ کو عمران سیریز کی لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھائیں گے۔